Mga Catholic Faith Defender, so mao ni ang pangutana sa atong igsuon usa ka vlogger gikan sa SDA. Ang iyang Facebook page Batanong Tunog. So mao ni sa Batang Tunog, Batang Tunog SDA vlogger. Kaubanas panuhot. Oh, Tunog. So bro, mao ni ang pangutana bro. Kaubanas panuhot. Kinsa man sa mga apostoles sa Dios nagsugba og unod sa baboy og naa mulayas daw sa Seventh-day Adventist. So challenging ni nga pangutana kay mulayas kuno siya sa ilang sikta. Kinsa kuno sa mga apostoles, balik ko na ko ha, mo ni pangutana ni igsoon nato siyang page nga Batang Tunog. Pangutana, kinsa man sa mga apostoles sa Dios nagsugba og unod sa baboy og naa mulayas daw sa ilang simbahan nga Adventista. So tubaga daw ni. Diray Sir Wene kay tag 10,000 na ba ilang bulan dia. Basta mag-vlog. Okay, daghang salamat sa nindot kay pangutana. Gikan ni vlogger Tunog. Murag kauban is panuhot ba? Kaya kung dunay tunog, dunay panuhot. So yan pangutana, kinsa sa mga apostoles ang nagsugba og unod sa baboy. So daghang salamat sa pangutana. So wala na say problema nga makaon ba baboy, ang iyang problema ang pagsugba na lang. So gisugba o giadobo o gilauya, why problema? Ang iyang problema ang nagsugba na lang. So igsoon ko igala, Gamay-gamay na lang. ang giingon na Ginoong Hesukristo, nga ang tanan gihinluan na. Unya sa unang Korinto 10:25, makahimo ka mo pagkaon sa bisan unsang karni nga gibaligya diya sa mga merkado. Nya tan-awon nimo merkado. Unsay naa diha? Baboy, isda. Kung imong sugbahon, problema na nimo. Kung imong lawihon, problema nimo. Ang importante, sugo ni Kristo nga ang tanan gihinluan na. Kaya naman, ang imong kaluwasan dili mag-agad og unsay imong kanon. Kaon bisan unsa, wa nay labot sa imong kaluwasan. Amen. Kay ang paghukom dili sa mga pagkaon kundi sa imong mga maayong buhat. Kung mukaon ka maayo, kung di ka mukaon, way problema. Pero ayaw panaway ni adtong nagkaon. Nga naman, balik ko na ko ang tanan gihinluan na. Klaro manggigay na. Perting klaro ha. So, sunod pangutana. So follow up, so pasabot ba kuno nga katong 12 ka mga apostoles ikaon to sila sa baboy. Nikaon lagi. Alam magsupak-supak sila ni Kristo. Ngayon sa Kristo, kaon pisan sa idalit nimo. O kitalitan kay sampay na kan. Naaban na sa Biblia na Leviticus 10:18. Nasanglit ang dugo nini wala mandalang atos balaang puluyanan katong danan nga inyo kining kanon sigon sa akong sugo. Pero mo lagi og dili ka mo kaon, walay problema. Ayaw lang hilabti ang nagkaon. Dabi ilang daganan mudagan man ni sa Isaiah 66:17-18. Nga sunugon. Pero maing balita Biblia, magdungan pagkasunog kadtong nagputli sa ilang kaugalingon wa mikaon ug ang nagkaon og karning baboy magdungan. May pagmukaon na lang ka kay dungan man dayga pon. Okay, naay mo dugang. Say mo dugang. Okay, gamay-gamay na lang atong atong problema ani kay muoyo na siya Brad nga ang baboy makaon. Ang iyang problema hawon karon nabay gasugba. Oh. So insakto man tong tubag sa atong igsuon si Ruini no, tin-aw na mga ito. Pero dungagan ako dinhi mga igsuon. Kining sulat ni San Pablo dinhi sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 16. Mao kini ang nakasulat mga igsuon. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo maitungod sa pagkaon o sa ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan. Unsay giingon? Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o sa ilimnon.
Di ba kanang baboy pagkaon man na? Karning baboy? Ayaw na sa waya igsuon. Kay pagkaon man na, matod pa sa Biblia, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o sa ilimnon. So muna mga kaigsuunan nga nangutana, biblikal kayo. Pero ang atong igsoon nga si Ruine, okay na kayo ang iyang tubag. Gidugang lang ako sa Biblia ang pagkamabasa. Okay, salamat mga igsoon nga mga defensor sa Katoliko sa inyong mga tubag. So, brother Batang Tunog, so kung naa ka diya sa live, kung nakita ka sa Facebook, sa morning tubag. So, naa di ay naa. Pero kinanglan po pagsabot, Usiyas 14:9, kinanglan pagsabot. Si Kristo na nagsugo nga pwede na gid kaonon ang baboy. So dili na problema kung kay ang imo man kung gipangita apostolis nga nagsugba og unod sa baboy. Importante dia ang naas Biblia nga gipamatud-an ni Kristo nga ang baboy pwede na gid kanon. Unya ingon ra ba ka nga mulayas kas Adventista? So na. Mana nga sumara to Brad ang tubag. So ang mga apostoles ko no, wala sila gisugo sa Ginoo nga ala magsugba. Itan dia nga giwali sila nagwali sila sa kamaturan. So wala to, brother Tunog. So so ikaduha nga pangutana, bro. Kanay na pod, gikan na pod ni sa usa ka pastor nga iyang page pagtuo. So ganina Batang Tunog, karon na pod pagtuo. Ambot unsa ni nga pastor basta kay pagtuo ni iyang Facebook page. Saba kay siya sa social media. Mo na to bago na to niyang pangutana. Mo na ya oh. Yang pangutana bro. Ang mga apostoles si Jesucristo raman gyud ang gisangyaw nga makaluwas. Nganong simbahan man inyo peme i-promote? Dili makaluwas ang simbahan. So balikon ko ha. Ingon ni brother pagtuo siyang page sa Facebook. Ang mga apostoles kuno si Jesucristo ra kuno ang gisangyaw nga makaluwas. Pero nganong simbahan man inyo i-promote, dili makaluwas ang simbahan. So matod pa niya. So kisay mo tubag. So salamat kayo brother Virgil. Kisa to nang utana brother Virgil? Pagtuo. Ang sige ang iyang Facebook page pagtuo. Igsuon ko nga nangutana nga si Kristo ra ang gisangyaw sa mga apostoles. Nya ngano kamong Katoliko nga inyong gisangyaw ang simbahan man nga wala may simbahan makaluwas. Kung kanang inyong simbahan nga inyong gipasakupan karon, kung dili na makaluwas, ayaw angina ang simbahang Katoliko. Kaya klaro man kayo igsoon, kaya nga itong Ginoong Jesucristo, nisaka naman siya sa langit. Nagbilin siya og usa ka simbahan. Ang simbahan, mauna ang iyang lawas. Busa, si Kristo ang ulo nga tuwa na sa langit. Dili na pwede nga ang simbahan, nga maong iyang lawas, o si Kristo ang ulo, magbulag na siya. Kaya kung magbulag lagi na siya, kapila na gibalik-balik sa mga Katoliko sa pagtubag, dili lagi ka mabuhi. Itisting gani na imong ulo imong lawas, bulaga gani, mabuhi ba ka? Disim ra gyapon ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan, may otoridad sa pagsimba, sa pagtudlo sa kamaturan. Mao na nga ang simbahan sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang simbahang Katoliko makaluwas. Kung ang iyong simbahan dili makaluwas, inyo ra ng simbahan, pero amo makaluwas good. Kay si Kristo man ang founder. Di bitaw sa Mateo 16 nga nagtukod ang atong Ginoo. Ug salamang kasimbahan. Unya kanang simbahan nga iyang gitukod diya sa Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Kung dili na makaluwas, para unsa man inyong simbahana? Para laglag na kung dili na makaluwas? So kung ignon ninyo diya sa Mateo 16:18 nga si Kristo nagtukod og sa kasimbahan, kung ignon ninyo nga dili na makaluwas, nakamilos mo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay nga naman ang atong Ginoong Jesucristo
nagoy nagtukod na ng simbana unya inyong ignon nga dili makaluwas dako kay nang binuang igsuon ko nga nangutana. So inanara ang akong tubag basig na pay mudugang ang atong igsuon si Sir Winnie Mingo. Okay, balangya pangutana nun, balik ka. Balik ko na ko pangutana gikan ni pagtuo sa iyang Facebook page. Ang mga apostoles kuno si Kristo ra ang ilang gisangyaw nga makaluwas. Pero nganong sa Katoliko simbahan man inyo i-promote dili makaluwas ang simbahan matud pa niya. Okay, daghang salamat sa nangutana. So sa dili pa ta mo tubag atong i-acknowledge ang ato ang mga viewers, si Brother Randy Antiga. Nagibida sir, salamat sa imong pagpanindot, pagpintal sa tuang historics. Daghang salamat. Nakuha na to sunod semana. Watching po diha, ato ang kanhi President Carmelito Gia. May gabi sir. Ato ni sponsor sa Marian Reggio Sarana. O si Dilator, saan ang ngalan dito? Abonsyo. So na sila. So ang tubag, ang mga apostoles si Kristo man ang giwali. Nya anong ang Katoliko ang simbahan naman. So ang tubag ison tinuod man ang iyaha nga si Kristo ang principal source of salvation. Si Kristo lang. Labi kinisaka man si Kristo sa langit. Magunsa man ka magsige kag hangad-hangad sa langit. Ha? Mo na sa wapa mo saka si Kristo sa langit. Mingon siya. Ato kang Pedro, Mateo 16:19. Hatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Unsay imong itugot diri, itugot usab dito sa langit. Ang imong idili diri, idili usab dito sa langit. So diha ay sa simbahan nagitukod ni Kristo. Ngayang gipadumala ni Pedro, ngayang gisaaran, gipasaligan, nga bisan ang kamatayon, kining simbahan na magpabiling mulawig, dili maguba, kay ako ng ubanan, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Diha day sa simbahan, igsuon, no? Ang atong kaluwasan. Nga naman, ang simbahan, muna gitawag na to, of instrumental source Salvation. of salvation. Instrumental causes of salvation. Kaya si Kristo maamang principal. Kanya nisaka man siya. Yang gibilin diya siyang simbahan. Muna kinahanglan na magpasakop kita. Nining simbahan na. Hello. Hello. Kana. Kinahanglan magpasakop kita. Nining simbahan na. Kay dining simbahan na. Gibili ni Kristo, gipiyal ni Kristo ang atong gabayan, landing atos kinabuhing way katapusan ang atong kaluwasan. Nga naman, diha palang sa atong sa gamay patang bata, gibunyagan ta. Nganong bunyagan ta? Kaya ang tanang tao makasasala. Unya ang bata, kay tao man, munang kung gusto kang mahidangat sa langit, bunyagi siya. Klaro man kayo na. Sa John 3:5, gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Hindi kayong bata at tao man. Nga sa bakararis kay dili naman tao. Mo na problema. Kung ang imong bata dili na tao, basig unggoy na, ay nagbunyagi. Pero kung nagtuo ka imong bata at tao, bunyagi. Nga naman, kabahin na sa simbahan ang pagiyang ngadtos kinabuhing way katapusan. Tanan nga sakramento sa kaluwasan na gipiyal siyang simbahan mo nang insakto ka sa Kristo ang atong isangyaw kay ngano sa Kristo ang principal source of salvation. Apan naa ang simbahan ang iyang instrumental para kita maluwas. Musandig ta simbahan nga gitukod ni Kristo, dili tong simbahan nga gitukod lamang tao. Nga naman ang imong kaluwasan dili sigurado ang 10%. Daghang salamat. Okay, salamat. Tinaw kayo ang mga tubag, no? So, inaot ko, brother, pagtuo sa imong Facebook page nga kung makita nimo ni nga mga tubag, imong masabtan. So, katapusan nga pangutana, lahi na pud ni nga pastor, iyang page kay Kamatuuran Ibutyag. So, nagsulti ko no siya kay sa iyang page, Kamatuuran man Ibutyag. So, amot unsa ni nga klase nga pastor?
So, mao ni ang yang